Zeleni pozdrav sa kanala Baštovanova priča. U današnjem videu pokazat ću vam na koje sve načine možete da posadite krompir. Probao sam sve varijante, a vi pogledajte koja vam je najbolja i koja vam najviše odgovara. U videu ću vam otkriti i trikove koji će vam značajno povećati prinose krompira i ubrzati rast. Pogledajte kako da posadite krompir, od klasične sadnje u brazde preko saksija i povišenih gredica. Takođe, pogledajte kako da rano u sezoni imate svoj mladi krompir. Sve što će vam ikada biti potrebno na sadnje krompira pogledajte u ovom videu. Optimalan razmak za sadnju krompira je između 25 i 40 cm krtolo od krtole, a međuredni razmak je između 60 do 80 cm. U zavisnosti od tipa i plodnosti zemljišta, sorte krompira i veličine krtola koje želite da dobijete prilagodite razmake. Krompir se sadi na dubini od 10 do 15 cm. Kasnije se kako niče dodatno zagrće, ali o tome ćemo kasnije. Najčešći vid sadnje je u iskopane brazde. Ovo je klasičan i proveren način na koji se sadi krompir. U pripremljenu zemlju napravite brazde. U brazdu ubacite krompir na željeni razmak, najčešće oko 30 cm i zatrpate ga. Kako biljka raste, veoma je važno da nagrćite zemlju oko stabljike. Time podstičete razvoj novih krtova i sprečavate da krompir pozeleni. Krompir izložen suncu koji pozeleni više nije za jelo. U nastavku ću vam pokazati kako da značajno povećate prinos. Zato ostanite uz video i kliknite like i subscribe kako bi podržali naš rad. Postoji metoda koja je pogodna za one koji žive u urbanijim sredinama bez većih zemljanih površina. To je sadnja krompira u velike saksije. U saksiju od 30 litara sipajte zemlju koja vam je dostupna. Poželjno je da to bude ili vaš lični kompost ili kvalitetna baštenska zemlja. Sipajte zemlju do otprilike visine od 1/3 saksije. Krompir ima velike potrebe za nutrijentima, pa ako želite da mu olakšate, dodajte šaku ili dve organskog peletiranog đubriva. Kada izmešate đubrivo i zemlju u suprotne strane, ubacite po 2 kartole semenskog krompira. Zatim dodajte još jedan sloj zemlje i peletiranog đubriva, pa nastavite punjenje preostalog dela saksije. Obavezno vodite računa da vam saksije imaju drenažne rupe na dnu. Ova metoda sadnje krompira je pogodna za ranu proizvodnju, pošto tek iznikli krompir od kratkotrajnih kasnih prolećnih mrazeva možete zaštititi tako što ćete ga privremeno smestiti u predsoblje, plastenik ili neko drugo zaštićeno mesto. Sledeći način sadnje krompira je u gredice. Moja gredica je široka 80 cm. Kako bi krompir bio precizno poravnat, služim se trikom sa 2 štapa i kanapom. Razmak između krtola je 30 cm. Zemlja u mojoj gredici je rastresita i optimalno vlažna pošto je cele zime bila zagrnuta senom. Zbog ovoga mogu samo da razgrnem zemlju na pomenutom razmaku i ubacim krtole. Prednost ovakve sadnje je što nema potrebe za freziranjem i izvlačenjem redova. Ovo je bitno pošto ovako ne uznemiravamo živi svet u tlu. Nakon đubriva dodajem domaći prosejani kompost koji će takođe dodati nutrijente, ali i poboljšati strukturu zemljišta. Ako želite da naučite kako da udvostručite prinos krompira, ostanite uz video, a pre toga evo kako da proizvedete domaći mladi krompir veoma rano u sezoni. Da bi ovo uspeli, krompir je potrebno posaditi u zaštićenom prostoru. Ako uslovi dozvoljavaju, posadite krompir u plastenik ili topli tunel još u februaru. Ako posadite krompir ovako rano, mladim domaćim krompirom se možete sladiti već krajem aprila ili početkom maja. Iako će se krompir koji je nikao oporaviti od blažeg mraza, poželjno je da temperatura ne prelazi nulu u plasteniku. A sada, hajde da pričamo o prinosu. Pre nego što uopšte krenemo sa sadnjom, važno je da pomenemo jednu stvar koja pravi ogromnu razliku, a to je naklijavanje krompira. Ako želite raniji, sigurniji i bogatiji rod, nemojte preskakati ovaj korak. Krompir jednostavno poređajte u gajbice ili kutije u jednom sloju i ostavite ga na svetlom mestu. Ne treba biti na direktnom svetlu. Preporučena temperatura za naklijavanje krompira je oko 15 stepeni. Nakon par nedelja pojavit će se kratke čvrste klice. Ovakav krompir daje brži start biljci, samim tim direktno utiče na krajnji prinos. Ali pre nego što vam pokažem još jedan dodatak koji može napraviti ogromnu razliku u prinosu krompira, pomenimo još jednu veoma važnu stvar. Đubrivo. Krompir ima velike zahteve za hranjivim materijama i bez dobrog đubriva nema dobrog prinosa. Ja koristim organsko peletirano đubrivo jer je veoma praktično za upotrebu i lako se i ravnomerno raspoređuje. Osim toga ima kontrolisano otpuštanje hranjivih materija, što znači da biljka dobija sve što je potrebno tokom dužeg perioda. Neprijatnog mirisa đubriva ili nema ili je minimalan. Naravno, ako imate mogućnost, pregoreli stajnjak je takođe odlična opcija. I konačno vam otkrivam sastojak koji dodajem prilikom sadnje koji mi je pomogao da praktično dupliram rod. To je mikoriza. Ovo je zaista moćan dodatak koji stvara simbiozu između korena krompira i korisnih gljivica. Te gljivice formiraju mrežu u zemlji i na taj način višestruko povećavaju sposobnost biljke da upija vodu, minerale i hranjive materije. Primjena mikoriza ima više prednosti. Postiče jači i razvijeniji korenov sistem. Povećava otpornost na sušu i visoke temperature, što je posebno važno kod krompira jer krtole tada mogu da uspore ili čak zaustave rast.
Pored toga, mikoriza doprinosi i boljoj otpornosti na bolesti, pa biljka tokom cijele sezone ostaje zdravija i stabilnija. Bez obzira na to koji način sadnje izaberete, postoji nekoliko pravila koje uvek treba ispoštovati. Krompir voli rastresitu plodnu zemlju bogatu organskom materijom. Redovno zalivanje je važno, ali bez preterivanja. I naravno, nagrtanje nemojte izostaviti. Kao što vidite, postoji više načina da uzgajate krompir i svaka ima svoje prednosti. Na vama je da izaberete onaj koji najviše odgovara vašem prostoru, potrebama i mogućnostima. Ako vam se dopao ovaj video i želite da nas podržite, pretplatite se besplatno na naš kanal klikom na dugme subscribe. Zatim kliknite ikonicu zvonce da bi dobijali pravovremena obaveštenja o našim objavama. Lajkujte video i podelite ga sa prijateljima. Pišite u komentarima koji način sadnje vi koristite i da li ste probali neki od ovih metoda. Ostanite uz naš kanal i pratite kako sve napreduje u bašti. Vidimo se uskoro sa novim savjetima i dešavanjima, a do tada, zeleni pozdrav!